बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख़ में वो कुछ नहीं हुआ जो अब हो रहा है, पिछले 3.25 साल से जो हो रहा है, और पता नहीं भी क्या क्या देखना बाकी है। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को भी माइनस किया जा सकता है, कोई नहीं सोच सकता था, लेकिन ये हो गया है। पहली दफ़ा उनकी तस्वीर को माइनस कर दिया गया 14 अगस्त यौम आज़ादी पर। कभी ऐसा नहीं हुआ, दुनिया में नहीं हुआ कि किसी हुकूमत ने अपने ही लोगों को, अपने आप को, अपनी ही काबीना को अवार्ड्स दिए हों। अब ये बहस चल निकली है सहाफ़ियों में, दानिश्वरों में कि जी क्या कसूर था मियाँ नवाज़ शरीफ का, जब सारा क्रेडिट ही उनका है। जो बुनियाद मरसूस ऑपरेशन हुआ है, जो जंग जीती है पाकिस्तान ने, वो सारा डिज़ाइन बकौल अज़मा बुखारी साहबा के, वो सारा कुछ डिज़ाइन, वो सारा ऑपरेशन, सारी जंग डिज़ाइन की थी मियाँ नवाज़ शरीफ ने। तो उनको अवार्ड क्यों नहीं दिया गया? फिर काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो कुछ कर दिया है, क्योंकि अब जिस तरह से अवार्ड दिए जा रहे हैं, ये तमगे दिए जा रहे हैं, इसके तो सबसे ज़्यादा हकदार काजी फ़ाइज़ ईसा हैं। और फिर इस निज़ाम में, इसको लाने में, बिठाने में जो सबसे कलीदी किरदार अदा किया जनरल कमर जावेद बाजवा ने, जिस तरह से आगाज़ किया था, तो उनका अवार्ड किधर है? उनको भी अवार्ड देना चाहिए। तो ये लोग किस तरह से मिस हो गए हैं? अब हो ये रहा है कि अज़मा बुखारी साहिबा की ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है, और इसी पर बहस हो रही है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि सारा क्रेडिट मियाँ नवाज़ शरीफ का जाता है, उन्होंने ही डिज़ाइन किया शहबाज शरीफ के साथ मिलकर। वो अलग बात है कि शहबाज शरीफ कह रहे थे मैं तो स्विमिंग कर रहा था, और फिर मुझे फ़ोन आया आर्मी चीफ का कि जी ये हम ये करने जा रहे हैं, ये होने वाला है। तमाम तर ऑपरेशन जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन हुआ, उसकी मंजूरी हुई। वो थ्रू आउट द टाइम प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो इन कंसल्टेशन मौजूद थे। सारा ऑपरेशन उनकी ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन हुआ है, सारा एक एक चीज़ उनसे मंजूरी हुई, नवाज़ शरीफ ने मंजूरी दी। भाई जिसका सबसे ज़्यादा किरदार है, आपने उसको ही अवार्ड नहीं दिया, और सिर्फ इस बात पर काबीना के लोगों को नवाज दिया कि जी इसने मशवरा लिया था, ये वहाँ पर रात को जाग गया था, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, ये काबीना का हिस्सा है, इसलिए जनाब सारों को अवार्ड दे दिए। यानी इंतहा है, इंतहा है। मजाक बना दिया इन्होंने तमगे का, मजाक उड़ा रहे हैं लोग अब कि जो दुनिया भर के चोर उचक्के हैं, वो उमर फारूक यानी यूरोप के मुल्क में वो सबसे बड़ा फ्रॉडिया करार दिया गया, वहाँ से भागा हुआ, और उसको 5 महीने में दूसरा अवार्ड दे दिया। ऐसे जैसे लूट सेल लगी हुई है, कहीं बाजार में लगती है, जिस तरह मीना बाजार लगते थे, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, सारा कुछ ले जाओ। और पहले भी अल्लाह का फजल ये है कि 28 मई को मियाँ नवाज शरीफ ने मुल्क बचाया था। नहीं जी, पहले भी मियाँ नवाज शरीफ ने मुल्क बचाया था। अब फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने सारी ये डिज़ाइन की थी, सारा ऑपरेशन, इसकी मंजूरी, सब कुछ मियाँ नवाज शरीफ, ये पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रही है, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी। तो लिहाजा मियाँ साहब के लिए तो आवाज़ उठानी चाहिए सबको, और इस पर भी आवाज़ उठानी चाहिए कि क़ायद आज़म की तस्वीर नहीं थी, चलें कोई मसला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, उस पर खैर है। नवाज़ शरीफ साहब की तस्वीर क्यों नहीं थी? शहबाज शरीफ ने अपनी लगा ली, जरदारी साहब की लग गई, नवाज़ शरीफ की क्यों नहीं थी? मरीम साहब को देखिए, वो कितनी अच्छी हैं, बहुत अच्छा करती हैं कि अपने साथ नवाज़ शरीफ की तस्वीर ज़रूर रखती हैं। क़ायद आज़म को तो उन्होंने भी माइनस किया हुआ है, क़ायद आज़म वहाँ भी आपको नज़र नहीं आएंगे, कोई मसला नहीं है। जितनी भी प्रमोशन होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ शरीफ ख़ानदान की होगी, लेकिन नवाज़ शरीफ को माइनस नहीं होना चाहिए। क़ायद आज़म की खैर है। अब सियासत पर आ जाएं तो जी इस वक्त ये तजवीज़ चल रही है तहरीक इंसाफ के अंदर, और ये इमरान खान तक पहुंच चुकी है, और इस पर अब गौर हो रहा है कि हमारे लोगों को, तहरीक इंसाफ के जिन लोगों को नाअहल किया गया है, तो अब वो तो इलेक्शन लड़ नहीं सकते। और अभी तक यही है कि जी इमरान खान ने कह दिया कि उन सीटों पर भी हमने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना, अगरचे ये हतमी नहीं है बकौल बैरिस्टर अली ज़फ़र के, सेनेटर अली ज़फ़र के। तो एक तो ये सोच चल रही है कि जी जिस तरह इलेक्शंस का हम बायकॉट कर रहे हैं, अब इसी तरह असम्बलियों में रहने का फ़ायदा ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, अब एक तरफ लीडरशिप मुज़ाकरात की बात कर रही है, दूसरी तरफ अब ये सोच भी है कि जी इन असम्बलियों से निकल जाया जाए, और असम्बली को छोड़ देना चाहिए ताकि दुनिया के सामने सिस्टम एक्सपोज हो। यहाँ तक कहा जा रहा है कि इन अदालतों में भी ना जाएँ, ये 26वीं आईनी तरमीम की अदालतें हैं, यहाँ इंसाफ मिल ही नहीं सकता। यहाँ मर्ज़ी के बेंच बनते हैं, आईनी बेंच एक फ़ैसला भी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं देता। ऐसे ऐसे हीरे लगाए गए हैं, वो तो 14 अगस्त को नज़र आ गया कि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कितने बड़े हीरे हैं, जिस तरह के उन्होंने जुमले बोले हैं, जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की है। तो लिहाजा ना इनके सामने पेश हो, ना असम्बलियों में जाएँ, और फ़ायदा भी क्या है? असम्बली में जाते हुए भी पता नहीं उठाए जाएंगे, ताले लगा लिए जाएंगे, क्या पता चलेगा। आज आप वैसे नहीं सकते, तो इन्हीं को लेने दें तनख्वाहें, यही लोग अपने और भर्ती कर लें। 2/3 मेजॉरिटी तो वैसे भी आ गई है, मखसूस नशिस्तें तो वैसे ही छीन ली गई, तो अब बचा क्या है? सारा निज़ाम इनके हवाले कर दें, और ये उतनी जल्दी ख़त्म होगा जितना ये बोझ अपना बढ़ाते जाएंगे
اس نظام کے ذریعے اس ملک پر اتنی جلدی یہ کولیپس ہوگا. تو ایک سوچ یہ چل رہی ہے، یہ حبیب اکرم صاحب نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ یہ عمران خان تک یہ بات پہنچ گئی ہے اور یہ سوچ چل رہی ہے کہ جی اب اسمبلیوں سے نکلا جائے. اب ویڈیوز آ رہی ہیں جی لاہور کینٹ کی بھی. لاہور کینٹ کے اندر نکلنے والی واحد ریلی گزشتہ رات 14 اگست کو نشاط کالونی میں تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کی جانب سے جشن آزادی ریلی کا اہتمام کیا گیا. شاکر محمود عوان نے یہ ویڈیو بھی شیئر کی ہے، وہاں بھی نعرے لگ رہے ہیں، جوش و خروش وہاں پر بھی نظر آ رہا ہے لوگوں کا. پاکستان زندہ باد اور تحریک انصاف کے جھنڈے ہیں، پاکستان کے جھنڈے ہیں، وہاں بھی جوش و خروش نظر آ رہا ہے. آخر میں جی عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کچھ تشویشناک باتیں ہو رہی ہیں. جنید سلیم سینئر صحافی ہیں GNN سے وابستہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے سنا ہی ہوگا کہ عمران خان سے ملاقات کرنے یا ان کا طبی معائنہ کرنے ڈاکٹرز کی ٹیم گئی، انہوں نے کچھ ٹیسٹ دیے. جنید سلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی براہ راست تو نہیں میری ذرائع سے بات ہو سکی، لیکن مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ کچھ ٹیسٹ ٹھیک نہیں آئے اور اسی لیے ایک دن میں 2 دفعہ ٹیم گئی ہے. پہلے جو ٹیم گئی اس کے بعد دوبارہ 2 ڈاکٹرز کو بیچ میں ایڈ کیا گیا، کچھ کو نکال کر ان ڈاکٹرز کو بھیجا گیا. تو اس سے یہ تاثر جا رہا ہے، خدشات بڑھ رہے ہیں کہ عمران خان کی صحت کچھ اتنی ٹھیک نہیں ہے، کوئی مسئلہ ضرور ہے. یہ جنید سلیم صاحب نے اپنے ویلاگ میں اس چیز کا ذکر کیا ہے. اب ایک اور پلان ہے جس کا ذکر مطیع اللہ جان صاحب اور سینئر صحافی کر رہے ہیں، عدیل سرفراز ہیں، دیگر ان کے ساتھ لوگ ہیں. MGTV پر انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ عمران خان کی اسٹریٹجی میں سب سے زیادہ کلیدی کردار ان کی زبردست فٹنس اور ماشاءاللہ اچھی صحت کا ہے، جس کا انہوں نے جیل میں بھی بھرپور خیال رکھا ہوا ہے. عمران خان کی صحت زرداری اور نواز شریف اور شہباز سے بہتر ہے. حکومت نے بھی اب سوچے سمجھے پلان کے تحت کہنا شروع کر دیا ہے کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے. وہ گراؤنڈ بنا رہے ہیں تاکہ خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہو جائے تو وہ کہہ سکیں ان کی صحت تو پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی، تاکہ باہر جو لوگ ان سے امیدیں وابستہ کیے بیٹھے ہیں ان کا حوصلہ بھی ٹوٹ جائے کہ ان کی تو صحت ہی ٹھیک نہیں ہے. اب یہ بھی خطرناک بات ہے کہ پہلے ہی پھیلا دیا جائے عمران خان کی صحت کے بارے میں خدشات یا اس طرح کی بات، تاکہ جب کچھ ہو خدا نہ خواستہ تو کہا جائے وہ تو پہلے بیمار تھا، اس کو تو پہلے ہی کچھ تھا، ایک دم اچانک کچھ نہیں ہوا. تو یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا پلان، کچھ ایسی بات ہے جو مطیع اللہ جان صاحب کہہ رہے ہیں تو یہ بہت ہی خطرناک ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا اور یہ سمجھا جائے کہ جی اچھا سارے تو دنیا سے چلے گئے، انسان ہے، سب نے جانا ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اگر چلے گئے ملک چلتا رہا، لیاقت علی خان چلے گئے، اتنے لوگ چلے گئے، جتنے حکمران تھے سارے اس وقت کے چلے گئے. پھر بھٹو کے ساتھ کیا ہو گیا، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہو گئی، کیا ہو گیا، بےنظیر بھٹو قتل ہو گئی، کیا ہو گیا. تو اس طرح جناب کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کے اثرات دہائیوں تک رہتے ہیں. اور پھر یہ کہ اگر کسٹڈی کے اندر یعنی حکومت کی کسٹڈی کے اندر کوئی صحت کا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے، تو اس کے بڑے خطرناک اثرات ہوں گے. بہرحال یہ مطیع اللہ جان صاحب نے اپنے طور پر ایک بات کہی ہے کہ جی اس لیے بھی یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں اور جنید سلیم صاحب اپنے طور پر اس پر بات کر رہے ہیں. تو بہرحال دونوں کا پوائنٹ آف ویو جو ہے میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ پاکستانی کی حفاظت کرے. پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں کس طرح کے حالات ہیں. ایک تو وہاں پر دہشت گردی سے لوگ مر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اب سیلاب سے کتنے لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں. تقریباً 400 کے قریب اب تک کنفرم ہو چکے ہیں ہلاکتیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.